ମାଙ୍କଡ଼ ଚଷମା ନେଇଗଲା ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଭାଇ ତା ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଏକା ଛାଡ଼ିବ ହେ ଉଠି गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ सकाल सकाल पूरा गाधे पाधे रेडी अभी आम जीव चेन्नई आम कौ मंदिर जा बांकु बिहारी मंदिर को क्या बाहर गाधे पाधे पूरा रेडी चेन्नई मो साथ पूरा रेडी रेडी आम सब ग्रुप बाहर जाइए क्या बाहर जीव बाहर के आप देखो जाए बर्तमान आम चलिए बांक बिहारी वृंदावन पीठ मुख्य मंदिर बांक बिहार फाइलान आसिक आम अटोरे आसिक पहुँची गलु जो आम सब आसिक सब ओल्ल पड़े आम जो मंदिर मंदिर जाए जोता स्टाण्डा ये रही जाइए आम आगे जोता स्टाण्ड सकाल सकाल शोक रखिले पूरा निद भांगुनि एत बुला पूरा निद ही पहुँचीगला केम लगे बढ़िया लगला बांक बिहार मंदिर वृंदावन सब भल मंदिर जदि वृंदावन आसीच बांक बिहारी दर्शन कर मंदिर बुलिया किसी लाभ हेनी किसी फल प्रदान है तेणुक जय बांक बिहार की माकड़ चषमा नहीं भाई माकड़ छड़े मोबाइल भाई ता मोबाइल नहीं जाइए देख जाइए मोबाइल एका छाड़ियो हे पुट्टी फोपड़ा हो मोबाइल नहीं जाइए ओ भाई माकड़ माकड़ एत खतरनाक माकड़ अलिया माकड़ पूरा फुल अलिया पूरा खतरनाक मोबाइल की कर अंदर ना बंदर मोबाइल नहीं पड़ेगा ये मुझे देखी काट मुझे मिछे भावुली पा सतरे मिछे भावुली पार्टी कामुड़ी फुटिकी धरते हाँ बा गली चलू आम गली गली आम चलू मंदिर पहुँचे शक्ति केमी लगे सन्या पहुँचीगल बांक बिहारी का दर्शन करी से रास्ता आसलु आगु अष्टसखी मंदिर दर्शन कर जीव दामोदर से दर्शन कर फिर मंदिर देख बहुत मंदिर पूरा बढ़िया जिन आप देखी बढ़िया जिन मैंने मु फास्ट टाइम जीवन में देखी आउटा बढ़िया जिन देखी ये कौ थे खाली कहे टे ये कौ थे कौन ब्यूटीफुल पूरा बढ़िया 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 मूर्ति पूरा है देखिए बढ़िया बढ़िया मंदिर भितर पूरा मूर्ति है ओ कौन है कारुकार्य मैंने बोबाल लगुच आईलाइन पूरा आसिक मंदिर दर्शन कर सारी ये आम बसु आमर जन आसुँच आम जन लोक आस मंदिर दर्शन कर मंदिर दर्शन कर विश्वास कर भाई से बाटर आसला बेले माकड़ा मोबाइल ही छड़े नहीं पड़े माँ नहीं गले चषमा छड़े नहीं पड़े से जो बुढ़ी माँ बस नहीं चषमा छड़े नहीं पड़े
ସେ ଗୋଟେ ପୁଟି ଦେଲା ବି ସେଇଠି ପକେଇଲା। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆସିଲା ସେଠି ସେଇଠୁ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ ଗୋଟେ ପୁଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳୁ ସେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଛୁଆ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ସେ ତାପରେ ଯାଇକି ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଆଉ ପୁଣି ସେଇଠୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପୁଟି ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲାନି, ପୁରା 3 ତାଲା ଉପରୁ ପଳେଇଛି। ସେଠୁ ମୋତେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଉଠି ଗଲା ମୁଁ ପକେଇକି ମୋବାଇଲଟା ପୁରେଇ ଦେଲି। ମ୍ୟାଗରୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ହିଁ ନେଇନି, ମୁଁ ମାପ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଭାଇ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମାନେ ଏଗୁରା ସବୁ ମାନେ ହେଇଛି ସବୁ ଗାଈରେ ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିଲେ ସବୁ। ମାନେ ଏଗୁରା ସବୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଏଗୁରା ହିଁ ଗାଈରେ ସବୁ ଗାଈ ହେଇଛି, ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଦେଖିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରେ ଟୋଟାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ସବୁ ଆଇଲାଣ୍ଡ ବାଙ୍କ ବିହାର କତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଆମେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହିଛୁ। ବୋଲୁ ଅଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ପୁରା ବିନ୍ଧିଲା ହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପୁଣି ଗୋଟା କହିଲା ହିଁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ, କେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ଯିବାକୁ? ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର, ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର, ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବହିଛୁ। ବସ୍ ଯେଉଁ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆମ ଅଟୋ ଆଇଲେ ତାପରେ ଯିବୁ ଆଉ। ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ମହିଳାନ ଅଟୋରେ ସବାରି କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଅଟୋ ଆଇଲୁ, ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଯିବୁ ଆଉ। ରହୁଛୁ ଓ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣା କାଳିଆ ସବୁ କବାଟ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆମେ ଗୋଇଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ। ଛୁଟି ପୁରା କଥା ସରିଗଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି। ଛୁଟି ଖରାପ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି, ପୁରା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ।